Danas je 17. oktobar, imamo neku berbu u bašti. Upoznaću vas u ovoj epizodi sa još jednim resursom. U pitanju je komovača, odnosno oni ostaci nakon pečenja rakije. Iako sam je već spominjala u jednoj od epizoda, danas nadograđujem i izgrađujem permamodele sa tim resursom. Takođe, danas ćemo pričati o ozimoj sadnji krompira. 13. oktobar. Sviđa mi se ovo. Puno tikvica. I to onda kada sam nadogradila ovaj permamodel za prolećnu zonu. Mogla bi ona još da raste, ali baš želim mladu tikvicu. Milja. Paradajzi. Mnogi ih beru prijevremeno. Ja volim kada oni se zrevaju na stablu, jer do prvog mraza svi paradajzi mogu ostati u bašti. Evo ima još različitih sorti. Bašta je i dalje blagodarna. Ja sam prilično promukla, ali ipak sam odlučila da snimim ovaj kadar. Jutro je, jaka magla, peče se rakija i želim da vam pokažem kako ću iskoristiti ovaj resurs. Nakon pečenja rakije ostaje vam komina. Kominu možete da iskoristite za uslojavanje svojih gredica. Ja ću kominu da postavim na gredicu 1 i 2. U pitanju su prolećne gredice, dakle sada se pripremamo za narednu sezonu i kominu možete bez problema da stavite na gredice koje ćete angažovati tek u narednoj sezoni. Ako je u pitanju voće iz biouzgoja iz koga je izvučen alkohol, to je čisto đubrivo za narednu sezonu. Uslojavanje se vrši na sljedeći način. Prvo dođete, radi se ovdje nadzemni permamodel i dođete do faze kada ste postavili prvi sloj sena od 10 cm. Dakle, pogledajte epizodu nadzemni i podzemni permamodeli i umjesto đubriva na tom mestu ću pobacati kominu i nakon toga ide 15 cm sena. Slobodno na gredicu 4 metra možete nekih 12 lopata. Vidite kako sam to rasporedila. Čitav sloj je od komine. Dakle, umjesto đubriva ovdje stavljam kominu. Uzmite u obzir da se ova gredica angažuje tek tamo od 1. marta. Dakle, svi ovi slojevi će se spustiti, razgraditi. Čitav ovaj model će trebati nadogradnju, ali je suština u humifikaciji tla. Dakle, suština je da ovdje radim direktno kompostiranje. Dakle, ovdje je reč o resursima. Sve oko vas je resurs. Sve što vidite možete da iskoristite za uslovljavanje permamodela. Ovo je inače komina kruške i breskve. Breskve su rasle ovdje pored gredice, a kruške tamo na onom voćnjaku. Puno su nas hranile, dale puno zimnice, dale odličnu rakiju ekscelenciju i na kraju će završiti kao hrana za biljke. Dakle, smrt ne postoji. Sve oko nas samo menja oblik, tako će i ove breskve i kruške ući u tkivo biljaka u narednoj sezoni i svi ćemo se mi ponovo sresti u nekom velikom zagrljaju. Nadam se da će mi glas popustiti i da će ostatak epizode biti u nekim nežnim tonovima. 16. oktobar i dalje berem mahune, a ovo su visoke mahune koje, pa ja mislim da završavaju svoje turnuse. Ovo je 8. berba na ovom mestu. Ovdje je bio
ranije krompir i tu su ubačene visoke i niske boranije, krompir u kombinaciji s paradajzima. Evo sada ću ja sve te boranije da uberem, vreme da se ovo lagano skida. Imam i niske boranije tamo gdje je tunel s mrkvama, imam i paradajze, predivan zeleni šljivar, meni je omiljena sorta. Volim tako kada paradajzi se zrevaju na gredici. Sušit ću sve ove boranije jer one već završavaju svoju vegetaciju. Obraću one koje su na tunelima za mrkvu i jako sam zahvalna s obzirom da su me hranili sve vreme i ne samo mene, već i moje prijatelje. A pored toga dobila sam odličan resurs. Obožavam ovaj yellow grape. Stalno govorim o tome da je sve oko nas resurs i hrana, jer ovo voće je hranilo i mene i moje biljke. Puno permamodela je nadograđeno ovim voćkama, zatim od njih su pravljena tekuća biljna đubriva. Sada imam komovaču kojom nadograđujem permamodele i sada će ove biljke da budu lek za moje grlo. Ovaj napitak je pravljen sa minimum ili bez šećera. U pitanju su kompoti koje pravim tokom čitave sezone. Ovo je kompot od šantelije koji se pravi bez šećera zato što je šantelija slatka. Zatim kompot od šljive koji je pravljen bez šećera zato što je slatka. Kompot od kruške, divan, u pitanju je kruška bijemovka. Zatim od trešnje, napravljen je bez šećera zato što je trešnja bila slatka. Kompot od aronije, podrazumeva se bez šećera zato što je u pitanju lekovita biljka, dakle sam po sebi napitak se pretvara u nešto kao matični sok. I ovdje imam kompot od drenka, predivna boja, predivna izgleda. On je napravljen s jednom kaščicom šećera po tegli i onda pasterizovan. Ove biljke su me hranile i hranit će me tokom čitave sezone, jer ono što je za moj tempo rada najlakše jeste priprema kompota. Pogledajte kako divan sadržaj na mom meniju danas. Ovaj kupus raste u potpuno zatravljenom permamodelu. Na njemu su julski krompiri koji ću danas izvaditi i julski batat. I vidite ovu smenu kultura. Ovdje imam blitve i imam mlade lukove. I kada se ovaj permamodel bude sredio, on će biti onako pravo ošišan permamodel sa jednom smenom kultura. Ono što me posebno raduje jeste upravo ovaj kupus, zato što je izolovno rastao, ali je bio zaista napadnut od strane stenica. I evo sada ga nešto gricka, ali ako niko neće tvoju biljku, nije ni za tebe, to je nešto što stalno ponavljam. Biće dovoljno i za mene i za neka druga bića. Jedna biobašta je kontinuitet i na gredicama upravo sada imamo jednu potpunu smenu kultura. Bukvalno imamo poklapanje slika. Smenjuju se različite kulture, različite sezone. Jedne će završiti i hraniti dalje permamodele, a druge će nastaviti da rastu. Dospele su i prve salate za berbu. Evo kao što vidite, lukovi koje sam skoro posadila će uskoro biti za berbu. U pitanju su lukovi za mladu berbu, a ne oni koji će ostati preko zime. Još uvijek berem paradajze. Ovdje sam juče ubrala punu činiju. Prosto dopuštam da sve raste i sazreva u saglasju s prirodom. Još uvijek nemamo mraz i nema nikakve potrebe da oberete svoje paradajze, jer osnovni zadatak svakog baštovana jeste da prati prognozu za svoj kraj kako bi znao kada da reaguje i kada da obere svoje plodove. Ovdje su se pomešale cvekle i salate i žive u nekom svom saglasju i ono što me jako raduje jeste upravo i berba prvih salata danas. Želim da vidite kako napreduju ove naše youtuberke. Crne rotkve, jako dobri
primjerci već sada. Očekujem da će biti minimum pola kilograma jedna rotkva. One jako vole da se presađuju. Sada ćemo izvaditi julski krompir i neki od tih primjeraka idu dalje na ozimnu sadnju. Ako pratite YouTube kanal, onda ste i posadili julski krompir. Julski krompir dospeva za berbu u oktobru i novembru. Tada imamo onaj mladi krompir koji je kao kuriozitet u tom periodu i vrlo je skup u marketima. Kao što vidite, cima mu je još uvek dobra. Ovo je Purple Majestic, a ovo je žuti krompir. Vidjet ćemo kad otvorimo o kom se radi. Dakle, ovdje je, ko je gledao epizodu, ovdje je krompir ubačen iz sadnica. Dobila sam dobre primjerke ljubičastog krompira, što me zaista iznenadilo, zato što su krupni primjerci, a ubačeni u julu. Inače, da bi se dobilo ovako dobre primjerke, potrebno da radite ozimnu sadnju krompira. Evo iz ove kućice sam dobila zaista dobar primjerak. Vidite, ovo je julski krompir. Danas će biti hrana. Vrlo sam zadovoljna. Samo su ubačene sadnice u gnezda. Da vidimo gdje još imamo krompir. Krompir se nalazi na ovom mjestu. Dakle, vadimo julski krompir, julsku sadnju. Evo ga. Odličan. Odličan. Moram da kažem da su ovo bolje rezultati nego prošle godine. Eto, svake godine sam bolja i bolja. Jako sam zadovoljna. Evo još. Jako je lepo vaditi julski krompir. Vidite koliki je. Pa baš sam srećna. Iako sam skoro izvadila puno krompira, ali sam srećna pre svega zbog vas. Zato što ako ne stignete da izvadite krompir, da posadite zapravo krompir tamo negdje na vrijeme u martu ili aprilu, onda možete sve do jula da sadite. Evo vidite koliko sam ja dobila iz 3 kućice. Nisam nešto puno oko njega radila, napadale su ga zlatice sve vreme i samo je posađen u gnezda i zalivan sve vreme. Iako su bile velike vrućine, on se, eto, pokazao onako junački. A šta mi je ostalo? Ostalo mi je odlično tkivo za dalju sadnju. Jer kad izvadim i ovaj batat julski koji se nalazi oko krompira, onda ću ovdje imati slobodan perma model. On će biti oslobođen za brzi uzgoj. Kad sam već tu, izvadit ću i batat koji je ubačen krajem jula. U pitanju onaj ostatak sadnica. Znate, ono kad ne znate šta ćete sa sadnicama, onda je najbolje da ih ubacite u neki perma model. I hajde da vidimo sada zajedno šta smo uradili. Evo ga, dobar. Mislim, ipak, znate, on je ubačen krajem jula. Mislim, to je zaista prilično kasno za batat. Evo vidjet ćemo šta ima još. Dakle, i batat danas za ručak. Iz jednog gnezda, ovo je količina batata koji je posađen krajem jula, početkom avgusta. I evo već je klijao. To mi se sviđa. Dakle, može se. Jako je bitno da iskoristite sadnice koje vam ostanu. Jer kada naklijevate batat imate puno sadnica i ne znate onda šta ćete s njima pa ih poklanjate okolo. Samo ih ubacite u perma model. U pitanju je varijacija sadnje na travi i vidite, imate šta imate, ali imate hranu. Dakle, nisu to primjerci batata koji su 150 dana bili vegetacije u zemlji, ali je hrana. To se jedino računa. Ovo je period u bašti kada zaista imamo obilje i to je mnogo čudno jer znate, čitave sezone sadimo i tako
nerviraju nas nekakvi predatori koji napadaju biljke, pa se stalno žalimo kako nećemo imati dovoljno hrane i onda dođemo do oktobra kada svi, ali svi beru obilje. Jer ako ste radili u svojoj bašti, onda ćete zaista i imati obilje hrane. Najveći problem je tumačenje no-dig sistema. No-dig sistem se prevodi kao sistem bez rada, a zapravo mi čitave sezone radimo kako bismo izgradili i nadogradili tlo da imamo ovakvo obilje hrane. Jer vidite, upravo ova gredica, ona je ne samo hrana, ona je motivacioni trik, jer ovo je platforma za motivaciono baštovanstvo. Kada stanete ispred ove gredice i pogledate ovakvu dinamiku sadnje i ovakvu ogromnu količinu mase, zelene mase, to je sinonim za pune ostave. Na taj način ste praktično ostvareni, jer motivaciono baštovanstvo se bazira na 3 platforme. Praktična ostvarenost, umetnost voljenja i fokus na sadašnji trenutak. Biljke vas svakako uvek fokusiraju. Sada ćemo imati berbu na ovoj gredici, jer vreme je, puno hrane ovde čeka mene i moje prijatelje. Prvo ćemo obrati ove lisnate keljeve. Ovi lisnati keljevi su takav ukras bašte i većina baštovana uopšte ne želi da bere njihovo lišće. Njihovo lišće je nekako malo tvrdo i teže se obrađuje, potrebno ga je malo više kuvati, ali je fantastično za smutije. Zapravo se lisnati keljevi najviše i koriste za smutije. Pogledajte kako je to divan list. Možete svašta napraviti od njega. Ja ću danas da napravim jednu vrstu variva. Ali nešto drugo želim da vam kažem. S obzirom da su lisnati keljevi tako lepi i svi volimo da ih gledamo, zaboravimo da lisnati keljevi vole da se beru. Oni rastu u visinu tek onda kada skidate njihove listove. Dakle, kada dođete do ove faze u kojoj sam ja došla sa mojim lisnatim keljevima, obavezno skidajte njihove listove. Evo, pogledajte kako on voli da ostane baš ovakav. Čak se može skinuti još listova. Evo, skinut ću i ovaj, jer to potencira dalje njegov rast. Vidite kolika je to masa za smuti, variva, ali lisnati keljevi mogu da baš dugo budu u frižideru. Možete dugo da ih čuvate i koristite fazno. I drugo, ne zaboravite da je to vrlo otporna biljka i to je vaša zimska hrana. Uvek vas podsjećam na onaj period gladi u prirodi kada nema hrane, a onda vaši lisnati keljevi, ove blitve, zimske salate, lukovi, prazi luk, sve to dolazi na pozornicu i pokazuje svoju moć. Moja se korpa puni, skinula sam puno listova, ali nije ovo jedina gredica sa lisnatim keljevima, tako da ću morati da prošetam i do one gredice sa julskom sadnjom. Ako se sećate, stavljala sam mreže preko tih keljova. Oni su takođe porasli i nemaju baš nikakva oštećenja od strane stjenica. Ali sada je ovo i svečani trenutak, jer ću ubrati svoju prvu salatu. U pitanju je rimska salata. Potrudit ću se da ostavim koren. Zašto ostavljam koren? Zato što se oko korena nalazi život, simbiotska veza svih živih bića, mikroorganizama. I ako ja taj koren koji mi trenutno ne treba izvučem, onda ću i ta živa bića da izvučem van i oni će prosto, ako ih ne nadogradim negde, uzaludno da stradaju. Ovako ostaje unutra da i dalje ovaj će koren biti izvor njima, odnosno stanište i hrana. Ja ću ubrati nekoliko rimskih salata i zaista sam ponosna na ovu situaciju. Imam rimske salate na meniju 17. oktobra. Zaista sam ponosna na sebe. I to je mnogo lepo kad možete da se okrenete i kažete koji sam ja sebi majster. Eto, ja sam trenutno sebi veliki majster. Na svim ovim gredicama i u samim projektima je
sve organizujemo u skladu sa afinitetom rasta, potrebama za hranivima, odnosno plodoredom, dužinom vegetacije i naravno odnosom, odnosno sestrinstvom ili kumstvom biljaka. I to postoji jer imamo zaista alelohemikalije koje itekako deluju. Tada je potrebno da mirimo biljke. Evo, ja sam ubrala 3 salate, jedna veća glavica, 2 manje, što će biti sasvim dovoljno meni za obrok, ali sam usput oslobodila prostor za ove kupuse. Njima sada treba malo više svetla. Ovdje su pomiješali kupusi i mrkve. I evo, ova blitva se širi, tako da ću sada da skinem i te listove kako bi svi zajedno oslobodili svetlost za ovaj spanać koji se tamo krije. Ovo je drugi turnus spanaća. On je ovdje nešto sporije raste zato što je sakriven prilično i ja sam čekala fazu kada ću skinuti lišće ovih keljova da bih oslobodila taj spanać, ali sa druge strane njega prilično pokrivaju rotkvice. Evo, moje rotkvice su sada dospele za berbu i skidam ih. Vidite kako su lepe. Zaista sam ponosna i na svoje rotkvice. Da vidimo šta još imamo ovdje. Evo ih. Ovo je spremno za berbu. Jako je bitno da beremo zajedno da biste vidjeli kako se mogu postići rezultati u tunelima, jer ovo su tuneli, ovo je nadzemni permamodel koji je postavljen u epizodi šta sadimo kao zimsku hranu. Pogledajte epizodu pa će vam biti jasno kako je posejano i kada je posejano. To je najvažnije od svega. Kako biste mogli za narednu sezonu da dobijete iste rezultate. Evo, vidite koliko ja imam rotkvica. Inače, ja sam zaljubljena u rotkvice. Ne volim da ih jedam puno, ali volim da ih uzgajam. One su meni najbolji asistenti u povratku čovjeka prirodi, jer ga najbrže praktično i ostvare. Zapravo, put od rotkvice do voćnjaka je vrlo kratak. Ogromna količina rotkvica ovdje. Jako su lepe. Inače, imali ste priliku da vidite i uzgoj rotkvica u Balkan bio bašti koji je također bio uspešan. Ali šta je suština ove razlike u vegetaciji? Oslobađanje svetlosti za spanać. I nemojte da vam smeta ova trava koja probija permamodele, jer to je priroda. Mislim, u prirodi ne postoje čiste površine koje su bez jedne travke. Ako želite sklad s prirodom, potrebno da prvo promenite sebe i svoj odnos prema biljkama, pre svega odnos prema lepom. Ubraću i mlade lukove, oni su baš mladi, ali potrebni su mi za salatu. Inače, ove lukove smo i posadili gusto da bi bili za mladu berbu i oslobode prostor za neke druge kulture. Ovo je treći turnus spanaća, vidite, on je bolji od drugog zato što ima više svetlosti, ali drugi će stići, drugi se dobro ukorenio. Nalazim se sada u prvom postavljenom prolećnom bloku. Taj prolećni blok je postavljen za proleće kulture i zbog toga ovdje radim ozimu sadnju krompira, jer krompir je prolećna kultura i on će niknuti na proleće. Ono što je karakteristično za ljubičasti krompir jeste da je krompir duge vegetacije i da je potrebno posaditi ga upravo sada, zimi, odnosno krajem oktobra, početkom novembra, da bi prezimio u bašti, kako bi nikao u proleće. Zato se nalazi u prolećnom bloku, jer će niknuti u proleće. On će niknuti onda kada mu je vreme tu negde, možda sredinom aprila ili krajem aprila, kada treba da izbegne one prve prolećne mrazove. On će, dakle, uhvatiti svoju sezonu, ali je bitno da prezimi, jer tada zaista daje vrhunske primjerke. Ja sam ovaj primjerak nekim čudom dobila sada u julskoj sadnji.
jer ih je bilo samo 3 u kućici. To generalno nije dobar rezultat, ali sam zato snimala, a što možete vidjeti kroz niz epizoda, ljubičasti krompir iz ozimne sadnje koji je dao ogromnu količinu, dakle ovakve primjerke, njih je dao preko kilograma, što je jako dobar rezultat. To je ono što očekujemo od ljubičastog krompira. Dakle, sada je bitno da ga sadite po širini. Ljubičasti krompir možete da sadite po širinama u okviru vaših projekata i potrebno je samo da ga ubacite u gnezda. S obzirom da je na ovom mestu bio gavez, pogledajte epizodu vezano za prolećni blok, no toj epizodi govorim kako obaram gavez, ispred su mahunarke, tu se nalaze cvekle i upravo nam je gavez potreban za krompir, jer podzemne biljke su kalijum zavisne i taj gavez će biti hrana za njih. Gavez se nalazi na ovoj poziciji ovdje, a ispred njega će biti krompir. To će biti jako dobra sinergija između gaveza i krompira. Ovdje ću da postavim samo gnezda gdje ću duboko, baš duboko da ubacim ovaj krompir, jer on treba da prezimi. Ako ste dobro postavili svoje nadzemne ili podzemne permamodele, onda ispod imate nešto gnjecavo i muljavo što prljava i ruku, zato što je tu svašta ubačeno od materijala. I po širini 1,20 m ubacujete 3 krompira i vojla na jednoj širini je krompir posađen. Usput ću vam pokazati i rezultat presadnje gomoljastog komorača. Komorač inače prilično skupa kultura za one koji vole da ga jedu. Ja ne volim da ga jedem, ja volim samo da ga gledam. I ono što je najvažnije u ovoj fazi jeste da mu skidate ovo lišće sa strane. Dakle, da ga malo očerupate kako biste dobili ovakve primjerke. Evo, skinut ću i ovaj list. Evo ga, sa strane. Ja iz vrlo nezgodne pozicije snimam. I imamo jako lep primjerak. Pustit ću ga još malo da poraste. I onda beremo ovaj komorač pa ćemo ga pokloniti ono ko voli da ga jede. I konačno ponovo berem praziluk. On se nalazi na nekoj drugoj gredici. Imam ga na 12 gredica. Smatram da je praziluk kultura kojim stalno morate da imate u kontinuitetu u svojoj bašti. Prvo zato što je mnogo zdrav, drugo zato što je to skupa hrana, a treće zato što se zaista lako uzgaja. Evo odličan primjerak praziluka meni za ručak danas. Ja sam ovdje ubrala punu činiju hrane, to je velika činija. Imam ovdje sve što mi je potrebno za obrok, i lukovi praziluk i rotkvice, krompir, batat. Već ste vidjeli šta sam sve brala i upravo vam to želim. Želim vam svaki dan ovakvu činiju hrane, da pripremite sebi i svoj porodici, jer mnogo je bitno da proizvodite vlastitu hranu, pre svega po biološkim principima. Ukoliko vama nije potrebno, poklonite nekom ko je nemoćan, ne može sam da proizvede hranu, ili hranite predatorski lanac, budite dobri domaćini u samom svom domaćinstvu. Juče je bio 16. oktobar, u pitanju je Svetski dan hrane. Ja ću vam čestitati sa zakašnjenjem od 1 dan uz slogan proizvedi, ne kupuj. A ako proizvodi hranu po biološkim principima, nije toliko važno za tebe, važno je za tvoje dete. Važno je za tlo, važno je za život na ovoj planeti. Sada ću da vam pokažem šta ja radim od keljova, jer kao što sam rekla, keljovi su vrlo često samo, ukrasna biljka u bašti i ljudi ih beru za smutije. Ja ih obožavam u varivima.
batat, praziluk i kelj idealna kombinacija zato što kelj nekada možda bude i gorkast i to batat neutrališe. Probajte i eto možete u komentarima da napišete utiske. Sada ću da vam pokažem kako ja pravim uštipke od kelja, blitve i mladog luka. Sve ću to prvo da obarim i nakon toga ću lepo da iseckam i da napravim uštipke. Evo ovako, potopljeno, sada ću to da dodam i mladi luk i bit će to vrlo, vrlo ukusno. Dodat ću još i punu šaku mladog luka. Kada se sve to skuvalo, sitno se isecka, zatim se stavi u posudu, doda malo soli, malo kvasca, malo ulja i vode. Otprilike dobijete ovakvu količinu tečnosti i sada je potrebno sve to zamesiti sa brašnom. I moji oštrici su gotovi, jako su ukusni. Ovo je ideja kako možete da iskoristite listove kovrđavog kelja. Keljova inače ima puno u bašti. Na preseku vidite kelj, blitvu, mladi luk. Treba vam dakle malo brašna, malo soli, malo kvasca, par kaščica ulja, sve to zamesite sa vodom i to je to. Ispečete i celovit obrok. Ovo je još jedna ideja kako da iskoristite kovrđavi kelj. Često snimam ovaj kutak u mojoj kuhinji, u pitanju je stočić na koji postavim posude nakon berbe. Ovo je moja berba juče i danas. Ovdje sam već izvukla puno plodova, keljevi, batat, praziluk, sve to otešlo u čorbu. Jako ukusna čorba, savjetujem da probate. I ono što je ovdje najvažnije jeste ogromna količina hrane koju i dalje daje bašta. YouTuberke su već snimane više puta, a ovo je puna činija, paradajza, paprika i ove boranije, visoka i niska boranija, imamo i tekvice, mrkvice. Sve to i dalje plodonosi, jer kao što sam rekla, biobašta je kontinuitet i taj kontinuitet setve i sadnje ja vama želim. I nije ovdje u igri samo baštovanstvo, ovdje je u igri fokus na sadašnji trenutak. Ti turnusi koje stalno spominjem, upravo oni vas najbolje fokusiraju na sadašnji trenutak kada ste bezbedni. Proizvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život. I to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je apsurd. Onog momenta kada uđete u market, kupite hranu koja je višestruko tretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate šta jedete i dali ste svoj doprinos u čuvanju planete. Na kanalu vas učim kako da to uradite, kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanje o resursima je vaš uvod u nezavisnost. Zapratite kanal.